লোডশেডিং মানুষের কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর একটা ব্যাপার, আর তার উপর গরমকালে যদি কারেন্ট চলে যায় তাহলে তার কথাই নেই। গুমোট প্যাচপ্যাচে গরম, সবটাই একেবারে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি। এ তো গেল আমার আপনার কথা, কিন্তু একবার ভেবে দেখুন বিদ্যুৎ মন্ত্রী, তার সভা, আর সেখানে নাকি পাওয়ার কাট। বিষয়টা খানিকটা ওই ঘরামির ঘর ফুটোর মতো হয়ে গেল না? আর জানেন, 1-2 মিনিটের জন্য নয়, টানা 10 মিনিটের জন্য হলো ব্ল্যাক আউট। খোদ বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সভাতেই এই ঘটনা। এর জন্য অনস্পট চাকরি গেল বেচারা অফিসারদের। তবে এই ঘটনা কি ভাবছেন এই রাজ্যের? না, বাংলায় নয়, ঘটেছে যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রী একে শর্মার সভাতেই হলো লোডশেডিং। মুরাদাবাদে প্রায় 10 মিনিটের জন্য চলল পাওয়ার কাট, আর তারপর 5 আধিকারিককে সাসপেন্ডও করা হলো। দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার রাতে একটি নতুন তৈরি 5D থিয়েটারের উদ্বোধনের সময় এমন ঘটনা ঘটে। ঠিক যে সময় মন্ত্রী ফিতে কাটতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় লোডশেডিং। অন্ধকার হয়ে যায় চারিদিক। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর অনুষ্ঠানেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া বেকায়দায় পড়েন সেখানে উপস্থিত সকলে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রীও। এরপরেই রাতারাতি দপ্তরের 5 আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়। তবে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন একে শর্মা। বাঁকে বিহারী মন্দির দর্শনে গিয়ে তিনি বিষয়টাকে নিন্দনীয় বলে ব্যাখ্যা করেন। কি বলেছেন তিনি, শোনাবো। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में था। वहां बहुत भीड़ थी। उस पूरे हमारे दर्शन को लेकर के, बांके बिहारी भगवान के दर्शन को लेकर के 2 प्रकार के दुष्प्रचार किए गए। एक तो ये कि मंत्री एके शर्मा को बांके बिहारी का दर्शन नहीं करने दिया गया, जो नितांत झूठ, बिल्कुल ही असत्य और निंदनीय है। मुझे भगवान बांके बिहारी की कृपा से, उन्हीं के अनुकंपा से उनका दिव्य दर्शन मिला। हमने पूरे परिवार के साथ दर्शन किया। दूसरा झूठ ये चलाया गया कि हमने बिहार की सरकार की आलोचना किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी मीडिया के मित्रों ने उस भीड़ भाड़ में हमारी बाइट लेते समय जो रिकॉर्डिंग किया, वो पूरी बात मेरी शायद रिकॉर्ड नहीं हुई या उन्होंने सुना नहीं। मेरा ये कहना था कि अगर बिहार में लालटेन युग आएगा, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आएगी, तो न बिजली आएगी, और जब बिजली नहीं आएगी तो बिल आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिहार ने वो लालटेन का वो युग, वो जंगल राज बिहार ने देखा है, और उस दृष्टि से हमने कहा था कि बिहार में अगर लालटेन वापस आती है तो बिजली का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लालटेन जहां रहेगी वहां बिजली नहीं रहेगी, और बिजली जब नहीं रहेगी तो उसका बिल भी नहीं आएगा। ये हमने कहा था। लेकिन অন্যদিকে সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিকরা হলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার একে সিংহল, অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ার সুনীল আগরওয়াল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিন্স গৌতম, এসডিও রানা প্রতাপ, জয় ললিত কুমার। এদিকে এই ঘটনার পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঈশা দুহান তৎপরতার সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার আর না ঘটে সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন। এদিকে এই ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে একাধিক আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের প্রাথমিক রিপোর্টে যে কারণটি উঠে এসেছে তাতে ওভারলোডিং এর কারণেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। গত কয়েক মাস আগে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা ঘটেছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে নিজের এলাকায় একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য দেওয়ার সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। সেই অবস্থাতেই বক্তৃতা দিতে হয় মন্ত্রীকে। একই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হলো মন্ত্রীকে। তবে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এর আগেও অস্বস্তিতে পড়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রী। এর আগেও একে শর্মা মথুরা গিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন। সেখানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার যে ঘোষণা করা হয়েছিল তার সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলেন একে শর্মা। বিদ্যুৎ মন্ত্রী কি বলেছিলেন শুনব।
बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছিল, যার পরে তাকে ক্ষমাও চাইতে হয়েছিল। একে শর্মা বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর কি বলেছেন শুনবো। मैं ये कहना चाहता था कि मुफ्त बिजली का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में भी 100 यूनिट 1 किलोवाट तक की और 100 यूनिट प्रति माह के कंजम्पशन गरीब लोगों को हम आधे से कम शुल्क पे देते हैं, आधे से कम हम दर पे देते हैं। वही व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने लगभग वही व्यवस्था बिहार में करने का वादा किया है। हम उसका समर्थन करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में बिजली सहित अनेक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम हुआ। উত্তর প্রদেশের বিদ্যুৎ মন্ত্রী একে শর্মার সভাতেই হলো লোডশেডিং। মোরাদাবাদে প্রায় 10 মিনিটের জন্য চলল পাওয়ার কাট, আর তারপর 5 আধিকারিককে সাসপেন্ডও করা হলো। দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন রবিবার রাতে এটি নতুন তৈরি 5G থিয়েটারের উদ্বোধনের সময় এই ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী কি বলছেন শুনবো। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में था, वहां बहुत भीड़ थी। उस पूरे हमारे दर्शन को लेकर के, बांके बिहारी भगवान के दर्शन को लेकर के 2 प्रकार के दुष्प्रचार किए गए। एक तो ये कि मंत्री एके शर्मा को बांके बिहारी का दर्शन नहीं करने दिया गया, जो नितांत झूठ, बिल्कुल ही असत्य और निंदनीय है। मुझे भगवान बांके बिहारी की कृपा से, उन्हीं के अनुकंपा से उनका दिव्य दर्शन मिला। हमने पूरे परिवार के साथ दर्शन किया। दूसरा झूठ ये चलाया गया कि हमने बिहार की सरकार की आलोचना किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी मीडिया के मित्रों ने उस भीड़ भाड़ में हमारी बाइट लेते समय जो रिकॉर्डिंग किया, वो पूरी बात मेरी शायद रिकॉर्ड नहीं हुई या उन्होंने सुना नहीं। मेरा ये कहना था कि अगर बिहार में लालटेन युग आएगा, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आएगी, तो न बिजली आएगी, और जब बिजली नहीं आएगी तो बिल आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिहार ने वो लालटेन का वो युग, वो जंगल राज बिहार ने देखा है, और उस दृष्टि से অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।